السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من دروس اللغه الفرنسيه لاجتياز مباراة التعليم. الدرس ديال اليوم غادي يكون على لو كومبليمون داجون. الوغ قبل ما نبداو نشوفوا التعريف ديال لو كومبليمون داجون. هنا درت اون بيتيت ديفينيسيون عليه. لو كومبليمون داجون هو لاجون دو فيرب، c'est-à-dire celui qui agit. يعني هو لاجون، يعني الممثل او المتصرف ديال الفعل، هو الذي يؤثر. celui qui agit هو الذي يؤثر ويقوم بالفعل. دونك هذا هو لو كومبليمون داجون، وكيكون دائما في لا فوا باسيف، في الجمله المبنيه للمجهول. كيكون دائما في لا فوا باسيف، الجمله المبنيه للمجهول. الوغ دابا اجي نفهموا كيفاش كيكون هذا لو كومبليمون داجون، كيفاش كنلقاوه. هنايا عندنا دو فراز، بجوجهم هاد لي دو فراز في لا فوا اكتيف، وغادي نرجعوهم لا فوا باسيف باش نلقاو لو كومبليمون داجون. الوغ نبداو بلا بروميير فراز. هنايا في لا بروميير فراز غادي نحددو لو سوجي لو فيرب لو كومبليمون ديال هاد لا فراز. هذه سيت اون فراز في لا فورم اكتيف، لو سوجي ديالها هو ماري، لو فيرب ديالها هو لو فيرب مونجي. دونك هذا باينه لو فيرب مونجي، و لو كومبليمون هو لا بوم. فاش كنبغيو ندوزو لا فوا باسيف كنقلبو لو سوجي وهاد لو كومبليمون دوبجي ديريكت كيتقلبو. لو سوجي كيولي هو الاخر، لو سي او دي هذا كيولي هو في بلاصه الفعل. كيفاش غتولي عندنا لا فراز؟ لا بوم، هاد لو سي او دي كيرجع هو الفاعل لو سوجي، وكنصرفوا هاد لو فيرب باستعمال لو فيرب اتر اي مونجي. دونك هذا درس بوحدو كيفاش ندوزو لا فوا باسيف، درس بوحدو. حنا هنايا بغينا نعرفوا كيفاش كنلقاو لو كومبليمون داجون. الوغ قلنا ماري كتولي هي الاخرى، ماري، وكنزيدو واحد لا بريبوزيسيون بار. La pomme est mangée par Marie. Donc manger accent e حيت la pomme عندنا féminin. La pomme est mangée par Marie. Donc le complément d'agent هو هذا par Marie، هو اللي غادي ندوزو. دونك هذا هو le complément d'agent. Donc le complément d'agent subit l'action du verbe manger qui est introduit par la préposition par. Dessous la deuxième phrase. La terreur convulsait son visage. Finalement, le sujet de la phrase est la terreur. Sujet. Le complément, le COD, voilà. باش ندوزو la voix passive غادي نقلبوا le sujet مع le COD. غادي يولي عندنا son visage était convulsé convulsé le accent, convulsé par la terreur. Donc finalement le complément d'agent هو اللي كيكون introduit par بهاد la préposition par. Donc هذا هو le complément d'agent. هذا هو le complément d'agent. Donc لاحظتوا ان الكومبليمون داجون كيكون غير في لا فوا باسيف، وكيكون انترودوي بلا بريبوزيسيون يا اما par يا اما لا بريبوزيسيون دو. غنشوفوها في الامثله. هادو هما لي بريبوزيسيون
اللي كيكونوا سابقين لو كومبليمون داجون كيبدا ببار اولا دو. غودونون شنو خاصنا نشدو في هذا الدرس؟ ثلاثه القواعد. ان لو كومبليمون داجون ne se trouve qu'à la forme passive كيكون غير في لا فوا باسيف الجمله المبنيه للمجهول وكيكون هو لو سوجي ديال لا فورم اكتيف بحال كيف ما شفنا في هذا ليكزامبل هذا ماري في لا فوا اكتيف هو لو سوجي. فاش رجعناه لا فوا باسيف ولا هذا لو سوجي ولا هو لو كومبليمون داجون. دونك هادشي اللي كتقول لنا القاعده الاولى ان لو كومبليمون داجون كيكون غير في لا فوا باسيف سي لو سوجي دو لا فورم اكتيف. باينه. ندوزو للقاعده الثانيه. لو كومبليمون داجون est introduit par la préposition يا اما par يا اما de. deux prépositions اما par يا اما de. القاعده الثالثه ان لو كومبليمون داجون peut être يا اما كيكون un nom يا اما un pronom. يا اما pronom personnel interrogatif la démonstratif la possessif la indéfini. مهم un pronom. نشوفوا مثال ديال un pronom مثلا il est fait الجمله ديال il est fait par moi. donc هذا c'est un complément d'agent. le pronom هو هذا كله complément d'agent و le pronom هو moi. وهنايا على شكل نو نشوفوا مثال مثلا la leçon est révisée par les élèves. Le complément d'agent وهذا introduit par مسبوق بلا préposition par وجا على شكل un nom les élèves un nom وهذا moi c'est un pronom. on passe à un exercice d'application. شوفوا تمرين تطبيقي. قال لنا في السؤال colorier le complément d'agent et mettez croix devant la phrase qui ne contient pas le complément d'agent. بعدا نعطيكم واحد لاستيس كيفاش نعرفوا اننا عندنا كومبليمون داجون. خاصكم تشوفوا لا فراز وتشوفوا لاستيس نكتبوه هنايا. شوفوا واش عندنا لو فيرب être conjugué في شي طون في ان سيغتان طون في شي زمن زائد لو participe passé ديال الفعل اللي كيدير لاكسيون. كما تشوفوا انه عندنا الفعل لو فيرب être مصرف في شي زمن زائد لو participe passé ديال الفعل ديال اللي كاين في لا فراز اللي كيدير لاكسيون. عرفوا اننا عندنا كومبليمون داجون. حنا غنشوفوا في هاد لي فراز اللي عندنا. لا بروميير فراز au supermarché Barnabé a été accueilli par le père Noël. الا بغينا نشوفوا هاد لاستيس هنا واش كاين في هاد لا فراز. عندنا لو فيرب être هو a été فاش مصرف لو باسي كومبوزي دونك هذا هو لو طون لو باسي كومبوزي زائد لو participe passé ديال لو فيرب accueillir. دونك هاد القاعده هي كاينه عندنا مطبقه. اذا هنا في هاد لا فراز غيكون عندنا لو كومبليمون داجون فينا هو هذا par le père Noël. دونك قالوا لنا colorier le complément d'agent غنلونو complément d'agent. دوزو la phrase suivante. Barnabé a rencontré le père Noël par hasard. نمشيو الفعل. واش عندنا لو فيرب être مصرف زائد لو participe passé؟ لا عندنا غير l'auxiliaire هنا avoir مصرف. ما عندناش لو فيرب être مصرف في شي طون. دونك هذا هو لاستيس الاول. وهنا هاد باغ هازار كتعني بصدفه يعني ماشي كومبليمون داجون. دونك هنا اون فا ميتر كروا نديرو كروا حيت ما كاينش عندنا لو كومبليمون داجون. دوزو لا phrase suivante. Je sépare mon voisin qu'un vol a eu lieu cette nuit dans la rue.
je sais par mon voisin qu'un vol a eu lieu cette nuit dans la rue. يعني عرفت من الجار ديالنا ان واحد السرقه تمت في هذه الليله في الشارع. هنايا الفعل هو je sais. le verbe savoir c'est. دونك ما عندناش لو فيرب être مصرف في واحد الزمن زائد participe passé. يعني هاد par mon voisin ce n'est pas un complément d'agent. دونك هنايا غنديرو croix. يعني عرفت من الجار ديالنا ان واحد السرقه تمت. دونك c'est pas un complément d'agent. دوزو la phrase suivante. Le président de la République est élu par les Français. نمشيو le verbe عندنا est élu. le verbe être مصرف un certain temps اللي هو le présent زائد le participe passé le verbe élire. دونك هنا غيكون عندنا le complément d'agent اللي هو par les Français. La phrase suivante. Hortense sera écoutée par toute la classe pour son exposé. Le verbe مصرف عندنا sera écouté. Le verbe être مصرف في le futur زائد le participe passé ديال le verbe écouter. Donc le complément d'agent يكون هو par toute la classe. Je l'ai vu traîner par ici et je ne suis pas rassurée. دونك هنايا ما عندناش لو فيرب être مصرف في شي زمن وتابعوا لو participe passé. دونك هنا ما غاديش يكون عندنا لو كومبليمون داجون حيت هاد لا فراز ماشي في لا فوا باسيف. هاد باغ ايسي كتعني من هنا ما كتعتبرش كومبليمون داجون. دونك هنا غنديرو كخوا يعني ما كاينش لو كومبليمون داجون. لا dernière phrase. L'ancien prof était estimé de ses collègues. L'ancien prof était estimé de ses collègues. عندنا le verbe être مصرف في l'imparfait زائد le participe passé ديال le verbe estimer participe passé هو pp. donc le complément d'agent هو اللي غادي يكون de ses collègues. اش من préposition استعملنا هنا؟ استعملنا la préposition de. هنا في الجمل السابقه كلها استعملنا la préposition par. هنا استعملنا par la préposition par. هنا استعملنا préposition par وهنايا la préposition de. دونك كان هذا هو الدرس ديال اليوم. شكرا على التتبع ديالكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.